مرض مزمن وبالاعاقه ديالي، لاني ملي سمعت خرجت من لوبيتال كندير اوبيراسيون على لودو ديالي، ومني خرجت سمعت كنشوف التيلي اكبر عمليه نصب ديال باب دارنا. كانت فاجعه عليا لاني انا كنت خارجه من السبيطار، البروجي ديالي ناسيه، ما عارفاش التليفونات. وكانت الاخت شاديه هي الله يخليها هي اللي ذكرتني عطاتني التليفون وهضروا معايا وكتبحث عليا وطلع. ملي خرجت كنت اكسيدون، دخل فيا كاميون وسبب لي في الاعاقه ديالي اللي كتشوفوا فيها دابا. انا كنطالب واناشد جلاله الملك نصره الله ويحفظ الاسره الملكيه، خاصو يتدخل في القضيه ديالنا، لان القضيه ديالنا خدات تصوير وحنا كنحضروا في القضاء، والقضاء غادي بواحد البطء كثير قليل، وحنا كنطالبوا بان الملك ديالنا يتدخل في الفرقه الوطنيه والسي الحموشي، وكنطالب الاستاذ النبوي، وكنطالب السي الذكي يدخلوا يخرجوا لنا الفرقه الوطنيه باش يبحثوا لنا على الاموال ديالنا، لان الاموال ديالنا لقيناهم في البرافا بفضل الصحفي اشرف بن الجلالي. كنشكروك من هذا المنبر، كنشكرو جزيل الشكر لانك ساعدتنا في القضيه ديالنا ولقينا الفلوس وترجمناهم. مي حنا دابا الفلوس كاينين في بنما، خاصهم يخرجوا لنا فرقه وطنيه باش تبحث لنا على الاموال ديالنا وتجيب لنا الاموال ديالنا. حنا ما باغيين لا الحبس ديال الوردي ولا هذا، حنا باغيين فلوسنا، باغيين نسترجع فلوسنا. انا ما يمكنليش نخدم وانا اونديكابي، ما يمكنليش نجيب الفلوس ديالي 250,000 كريدي، ما يمكنليش غنجيبها وانا سبب لي في الاعاقه ديالي وسبب لي في مرض مزمن. وثانيا خاصو يلقيو القد على صوفيا الوردي وعابر الوردي، لان حنا درنا بهم شكايات، ولكن انا اسمح لي من القضاء ديالنا ما كيتمشى بواحد البط. انا كنقول كاينين لي غروستات في هذه القضيه ديالنا، رؤوس كبار كاينين في القضيه ديالنا، وحنا ما غنستسلموش ولا يبقى فيا عرق دابا صغير. غادي ندافع على القضيه ديالي، غادي نسترجع الاموال. faire le tour de tout ce qu'il y a à dire. Voilà, donc je suis Salwa, cela ça fait des années que je suis en France et donc j'ai toujours eu le projet qui m'a toujours poursuivi toute ma vie pour revenir et avoir un pied-à-terre au Maroc. Et malheureusement ce projet a été contrarié parce que nous avons eu sur notre chemin un escroc. Sachant que le secteur de l'immobilier n'est absolument pas sûr, n'est pas sécurisé, n'est pas encadré, il y a un vide juridique qui mérite d'être réformé parce que nous ne sommes pas des cibles ni des proies faciles. On a épargné notre argent, c'est vraiment dans le but de revenir dans notre pays et non pas que des escrocs s'enrichissent sur le dos des MRE qui travaillent durement, qui peinent donc à épargner cet argent. Et voilà, donc nous avons subi des préjudices moraux, financiers, également psychologiques, familiaux. Toute la famille est impactée, mon mari, mes enfants. On ne peut plus ni investir ni s'installer durablement au Maroc. C'est très très pénalisant, on est très contrarié, très mécontent de cette situation et doublement pénalisé d'une part par le vol qu'on a subi, mais aussi par la lenteur du procès actuel. Il n'y a aucune instruction, le dossier est vide, il a été confié à la brigade policière et non pas à la brigade financière, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a des transferts illégaux qui sont de notre argent, des avances des victimes qui sont parties au Panama. Donc on demande l'aide de l'État pour essayer de recouvrer cet argent, le retracer, suivre l'itinéraire de l'argent et essayer d'être remboursées, que les victimes obtiennent enfin réparation qu'elles méritent, qu'elles puissent donc s'installer au Maroc. Et il y a de nombreuses zones d'ombre, de nombreuses interrogations. On a l'impression que l'enquête n'est pas effectuée. L'enquête avec des moyens importants. Voilà, nous voudrions qu'une enquête soit diligentée avec des moyens importants à la hauteur de l'ampleur de l'affaire Bab Darna, qui est une affaire majeure puisqu'il y a 1200 victimes
autant de familles qui sont impactées et qui sont lésées, qui ont été bernées par cet escroc, et apparemment il n'est pas le seul. Et donc nous voudrions également que le notaire qui a validé les transferts au Panama soit arrêté, puisqu'il exerce aujourd'hui encore impunément à Mohammedia. Nous voudrions aussi que les enfants de M. Louardi, Sophia notamment, qui était directrice marketing, eh bien qu'elle puisse elle aussi être inquiétée, qu'elle puisse être convoquée par la justice. Et les moyens n'ont pas été donnés par le juge d'instruction, qui dispose normalement de toute une panoplie de perquisitions, de contraintes. Les acteurs importants de cette affaire n'ont pas été convoqués, comme les propriétaires de terrain, comme beaucoup d'autres acteurs. Voilà, ça reste très très limité, et aujourd'hui on n'a aucun espoir, on n'est pas encouragé, nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement, et on le déplore bien entendu. Victimes des Marocains de France, de l'étranger, d'Europe, etc. Et également, vous voyez, des victimes françaises qui se sont fait avoir sur ce projet immobilier de Wardi Badarna. Et aujourd'hui, on est là pour manifester, contre l'immobilisme des administrations marocaines, qui on a vraiment ce ressenti, qui protège les institutions. Et aujourd'hui, malheureusement, tellement de victimes. On aimerait que le roi puisse enfin nous aider. Et nous, ce qu'on demande simplement, c'est une justice qui défendrait ces victimes. Et si notre chance, ça serait que le roi mette enfin son pouvoir dans le dossier, qu'on puisse enfin recroire au Maroc, parce que moi j'ai cru au Maroc, j'ai cru à ce projet, j'ai cru, puisque mon épouse est marocaine, j'ai cru pouvoir finir Inch'Allah les jours au Maroc sereinement. Et aujourd'hui, tout ce travail, tout cet argent dépensé qui nous a été volé par cette arnaque. Et j'en implore vraiment au roi. J'ai envie de croire au Maroc. Et vive le Maroc, vive le roi. تحية مصلحة باب دارنا. أنا أم ثلاثة الوليدات. أنا تنبغي بلادي، مهاجرة ديال الفرنسية. تنبغي بلادي، قلت نشري لوليداتي سكن باش ملي نهبط نستقر فيه أنا ووليداتي. من 2017 دفعت في سكن. مالوغوزمون تلاقيت مع الوردي، شفرنا، كلا لينا فلوسنا، رزقنا وخلانا الله كريم. انا تعقدت، وليداتي تعقدوا، ولاو تيقولوا لي نو المغرب شفاره مي حنا تنستنجدوا بمليكنا، وعزيز علينا بلادنا، عزيز علينا مليكنا. يعيش محمد السادس، حنا تنموتوا على بلادنا وعلى مليكنا وعلى الشعب ديالنا. مي لا اله الا الله. احنا الحكومه السابقه ديال العثماني احتقرنا، قال لنا سيروا راكم شريتوا من عند مول الحانوت. حنا ما شريناش من عند مول الحانوت، حنا شرينا، حنا حاطين لنا الشفاره في الجامعات والشفاره في المقاطعه والنوطير. حنا ماشي شغلنا، حاطين لنا خص الدوله تحرك بسيدنا. حنا تنستنجدوا بسيدنا. هذه 4 سنين هذه وانا دافعه، يعني والو. مشيت على عيني كما يقولوا على عينيات، مشاو على عينيات بابا. عامين وهذا الوردي مشدود. حنا اش غنستافدوا من الشده ديالو؟ اش غنستافدوا؟ والو. حنا ما باغيينوش يتشد، حنا باغيين يجبدوا لينا رزقنا، باغيين فلوسنا. حنا ولادنا تعقدوا، حنا تعقدنا بزاف هذا الشيء بزاف. هي معايا جارتي مسكينه فيها الطونسيون العينين، جايه 3 جوغ باش فاتحه على عينيها، ما كاينش اللي كيتصنت لينا. بزاف هذا الشيء بزاف. الشفره فين ما مشيتي بزاف. حنا حاطين لينا النوطير، حاطين لينا في الناس في الجماعه. انا ايكاليزيت، مشيت سينيت في الجماعه عند النوطير. مي بزاف معنا قضاة، معنا دكاتره، معنا اساتذه، ماشي زعما حنا اللي نمشيو. المهم دابا انا سبحان الله راني تسابقت.
ملي تنفكر هذا الموضوع وتنجبدو تنرتبك بزاف، راني معصبه. كناشد جلاله الملك سيدنا نصفنا، انت اللي بقيتي لينا سيدنا كناشدو نصفنا. هادشي راه بزاف، حنا الجاليه راه حنا مظلومين بزاف سيدنا. شوف هاد القضيه، حنا ما عندنا ما نديرو بالسجن ديال الوردي، حنا بغينا فلوسنا. الوردي راه كياكل وكيشرب ومرتاح مع راسو، حنا معصبين. نورمالمون الضحايا مساكن 8 ماتوا، ها اللي قتل مرتو، ها اللي مرض، ها اللي تفقس، راه بزاف هادشي. الحكومه العثماني قال لنا راكم مشيتو من عند مول الحانوت. خوه كان معانا، خوه خدا فلوسو حيت هو خو العثماني، حتى هو زاد علينا حتى قرنا مشيو راكم مشيتو من عند مول الحانوت خوك. Je m'appelle Lina, j'ai 12 ans. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour me combattre contre Babdarna. Babdarna, ils ont vendu que du rêve, ils nous ont volé notre argent en nous faisant croire qu'ils allaient nous vendre des maisons, mais à la place, ils nous ont juste volé notre argent. Travailler dur pour ce projet, pour qu'on s'installe au Maroc, mais maintenant, j'ai plus confiance en Maroc, j'ai ni confiance en personne du pays de là-bas. كما تشوفوا الاخوان حنا 8 جونفي جينا لهنا لابلاص تروكاديرو باش نهضروا على الحقوق ديالنا. تشوفوا كاع المغاربه الزميلين اللي كاينين هنايا تيطالبوا بالحقوق ديالهم، كاع الناس تخونوا مشاو لهم فلوسهم في المغرب بسبب مافيا العقار اللي في المغرب اللي مساندها الحكومه، حيت الحكومه الا با بروتيجي هاد الناس هادو. تنتمناو من صاحب الجلاله حيت هو المسؤول اللي يقدر ينفعنا ويعاوننا. طرقنا كاع البيبان حتى شي واحد ما بغا يتصرف لنا. نتمناو من الاسره العلويه والملك ديالنا الله يكثر خيره يدخل في هذه المساله. وانتم تشوفوا الناس جاو، الناس معنا الناس هانديكابي، كاينين الناس معنا صغار الشتا ترصب في موان في 5 الناس مرعدين سو ديسيسبيري. الله يخليكم، الله يخليكم لما تدخلوا في القضيه ديالنا. اسره علويه الله يجازيكم بخير. شوفوا من هاد الحاله دي زيميغري وابارامون الفلوس ديالنا راه مشاو لبنما. Votre Majesté, vous seul être le garant de l'équité pour chacun de vos projets et de tous ceux qui sont profondément attachés au Maroc. Vous seul pouvez changer le cours de l'histoire et nous aider dans cette affaire très complexe et devant laquelle nous sommes impuissants. Veuillez recevoir Votre Majesté, Amir al-Mu'minin, l'expression de notre très humble et très respectueuse considération. Que Dieu vous protège et vous assiste dans l'accomplissement de vos nobles tâches. La manifestation d'aujourd'hui, donc le 8 janvier, samedi 8 janvier à 15h à Paris depuis l'Esplanade est terminée, mais nous voulons affirmer ici que nous avons une détermination sans limite pour en faire beaucoup d'autres tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire le remboursement des avances que nous avons données et qui nous ont été frauduleusement dérobées. Donc nous reviendrons s'il le faut pendant encore très longtemps pour manifester notre volonté d'obtenir réparation du préjudice que nous avons subi, tant moral, financier que familial. Et nous voulions donc remercier tous les organisateurs, monsieur le journaliste Hassan Nourliakin qui est venu gracieusement nous prêter main forte, nous filmer, nous interviewer et nous écouter parce que nous ne le sommes pas encore par les instances judiciaires au Maroc. Nous sommes donc contraints de nous rassembler pour affirmer nos revendications haut et fort. Nous remercions également Madame Naïma Demnati qui nous soutient dans notre combat et qui représente la défense des droits humains, des droits des femmes, etc. Merci. Ainsi que tous les organisateurs.